سلام كبراتن كبرانن ناي يوتيوب channel تخاتاتلتي كمي تصنحو نزوان زبلكم حصرت حبريتاتات حيزلكم قريبا لخو كساب مودات حبيركم نصنحو بركز بول حبريتاتات نابيتم بستعانو اغدي ملخت ويدما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت متواقي ترسعو أمريكا أفغانتانامو نمعقوب سدتنياتات زسرحتهم تنداتات تلعيلهم أمريكا معسكر حيل بحري غوانتانامو بعصر تتاتا شحا سدتنياتات نمعقاب كابزها نصتهم تنداتات زبز حكم زفرستهم ببي بي سي فيريفاي زتقمقم مسلتات ساتلايت ملكيتهم بريزيدنت دونالد ترامب أور حتري سلطان مسحزة نويح كيتصنحم اتا أبكوبا زلو مسالة يا 30 سدتنياتات كمزحس كوينو كسفح عزيزو نيرو يخون مبارب بتشبوت وحدات ترحيهم أبتو معسكر تتحيزهم مكلها الأمريكا أبزع متراح أبكدا ما حين نايتنا بغوانتانامو بي زتخيد سرحيتات مسكواغن مأسارن سدتنياتات أستات 38 مليون دولار كمزوتو حدا بع سلطان منستر مكلغالتها غرغليصو حجي دما أستات كلتا سيسو كابتوم كم أكال نايتي سرحيت تتخلو أستات 260 تنداتات كساب 16 ميازيا أبزنا برغيزي كمزتا أليوم حدث مسلتات ساتلايت ملختهم بزعبا ملايتهم تنداتات بزتتحازا حدا بع سلطان مكلخال أمريكا أزم التعرير حيلي كون إلكاز تقبران بقوعنا تقاغمات أقاتات زوك لنمبر دلونت من كاي كونانيلو اتم عسكر بريزيدنت ترامب نتوت مساوجه دحر حدا معالتي هنصتو زجمره خوينو امنغو 30 طري كساب 10 تخلتلكاتيت حيلو تنداتا تهانيصوم ات هنصات كساب 8 مغابيت كم زقصلون امسل ساتلايت ترايلوم از مسالت يعني وحوان نقل سدتنياتات نمحاز زتقمولو زنبرن كابتب امريكا بغبن غبر شبرا زتطرطرو اسرات نممحياش زتقمولو زنبرن لعد صتتا زلون وتادرو بيت ماسرتن زتفليو ابسات لايت زتلعلو مسلتات كم زريئو أبت بحدا ميازا زتوسد سلي أستات كلتا ميتون سوسام كأتاليان سعدان وتهدرو تنداتات يريوم كساب 10 ميازا أبزنا برأوانجن بزحة تاليوم يرايوم دحريز ترخب أسالة ساتلايت كم زملقت ودمام كساب 10 ميازا بدمر أستات 275 تنداتات كفرسو تغير اللهم أبت مسالة يا كندي سدتنياتات كم زترفون ترايكونن ستيفن ميلر مكتل حلاف ستاف وايت هاوس زحلف سومن مس فوكس نيوس أبزقا برق على محتت اتمدبر كفات مخانون بزحة قبر شبراوان وتاتنياتات غنا ابو كمزلون تزاريبو نيرو ملايتهم تنداتات نت ترامب ابت مداغوني سراحتي مسفح ككاد زحنصصو مدب متراف زغلص دي زبل حتوم زقرب الوايت هاوس زخون ريتا هبن ترامب 30 شح سدتنياتات نابت مدبر كسدد مخانو كانت تحنيم حدا بعد سلطان مكلخال امريكا غن اتي ابت بوتا زنبره مغفار نخل 1500 اسرات مدغاف زعلم مخاني ملاخيتهم بي بي سي فيريفاي نعغ متهم تنداتات بزملكت ابزقمتو تنتنا بمسارة تيكساب كندي سبات اب حنت داس كدق اسوا اللهم زبل وتهدرو ممرح امريكا تحت 3000 سبات طرح كعقبلهم كم زخلي قميتو زلهم ترامب تمسفح بعابي وحدغنياتات غبنانياتات وي سغات هاغراو دحنت تبايلهم زحسبو سندات زيبلهم سدتنياتات نمو حاز كم زوعل اور حتر غليصو نيرو غليم ازيوم كفات سلازخونو والا نتن تقبيلن زصنحهم هاغراتون اين امننينا مخنياتو تمليسوم كوصو اين دليوم من كبل بزعباتهم سدتنياتات غليصيوم اسيبو سلازي نابغانتانامو كسدومينا نختوص كبير بوتاي كبل افليطو نيريو سراحه مسفح كابز كيدلو قدم خلت ورحم فرقان اتحيزو جن استات 400 سدتنياتات نابو 5 الاخون كابشع جميرو لعل فرق زخونو اب امريكا نابزركبو ابيات محير كمز تملسوني جلات قالوت دما تسوغيغوم اللو بعسرا لكاتيت بهندراس ابيلوم نابين زولاز تلاخو 177 سبات كامونغوتوم استسغوغو منبارو ميذكر بعسرا شمونتن مغابيت حمشت سناترات ديمقراط حقو فوجلن نابت معسكر بصح نيرو ابزهابو مغلص دما بعقنن بخنتن كمون ممحدار ترامب نوتهدرو حيلتات بزي غوبو متقامو كمز تقطع بمحبار اتم عسكر غوبو مسرح نمدخامن كاب حقاو مصراي نمهدامن زتدالو زمسل كبل غيصوم يو اتلو سيناترات سدتنياتات كاب امريكا بنفاريت اغواعيسكا ابغانتانامو بين مأسار زوص وصايتات ابور 10 مليون دولار كمز بصحن خفلت غبر امريكا صرف كم زخونه بمحبار نقيفلهم اب كلتش 24 إرتراويان اب رواندا لعل 96 مليون دولار وفيرون اب سدت زركبو إرتراويان اب رواندا لعل 96.4 مليون دولار وفركم زوننو صبصاب بورد لمعت هاجر حبيرو بورد لمعت رواندا اب نكتش 24 صبصابو إرتراويان اب تهاجر زلوم وفري مسقدامو 10 تات ناي وصا وفرتات كمز سرع سميرلو كاب هاجرات افريقيا دما اب كلاي درجه يمدبو اب كلتش 23 استات 2.4 بليون دولار زنبره ناي وصا وفرتات اب رواندا اب كلتش 24
4 ናብ ልዕሊ 3.2 ቢልዮን ዶላር ከም ዝዓበየ ዘመልከተ ተደብዳበ ናይ ኤርትራውያን ዝርከቦ ብድምር 612 ናይ ወፍሪ ፕሮጀክታት ከም ዝተመዝገባ አፍሊጡ ቻይና ብ460 ሚልዮን ዶላር ህንድ ድማ ብ445 ሚልዮን ዶላር ብጠቕላላ ናብ ባእስታት 28% ቀዳሞት ኣፈርቲ ኣብ ሩዋንዳ ክኾናን ከለዋ ናይጀርያ ብ313 ሚልዮን ዶላር ብሓፈሻ ሰልሰይቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ቀዳመይቲ ቦታ ትሕዝ ወፍሪ ኤርትራውያን ኣብ ሩዋንዳ ብ93.5 ሚልዮን ዶላር ሻምናይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ናይ ኢትዮጵያውያን ድማ ብ57.6 ሚልዮን ዶላር ተሻዓይ ይስራዕ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ሩዋንዳ ኣብ 2024 ካብ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት 2023 ብ32.2% ምዕባዩን ወፍሪ ናይጀራውያን ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ብቅደም ተኸተል ኣብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ምስርዑን ኣፈርቲ ብሓፈሻ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመጹ ድማ ብፍላይ ኣብ ጸጥታ ርግኣትን ናይ ወፍሪ ዕድላትን ዘተባብዕ ፖሊሲ መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከም ዝርከብ ዘመልክት ምዃኑ ዣን-ክሎድ ሩባሁካ ንዝተባሃለ ክኢላ ቁጠባ ብምጥቃስ መርበብ ሓበሬታ ዘኒውስ ታይምስ ተንቲኑሎ ኣብ ስደት ዝነበሩ ሰብ ርእሰ ማል ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ብዘሎ ንወፍሪ ዘይተባብዕ ኩነታት ተደፋፊኦም ኣብ ሩዋንዳ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካን ወፍርታቶም የፍስሱ ከም ዘለው እቲ ትንታነ ብተወሳኺ የረድም ኤርትራውያን ኣብ ሩዋንዳ ዘካይድዎ ዘሎ ወፍርታት ኣብ ማእኸላይ ንኡስን ናይ ወፍሪ ፕሮጀክት ዘተኮረ ኮይኑ ከም ትካላት ትምህርቲ ሱፐርማርኬት ሆቴላት መሸጥን መከፋፈልን ናይ ህንፃ ኣቑሑትን ናናእሽቱ ድኳናትን የጠቃልል ናይ ናይጀርያውያን ኣብ ኣገልግሎት ቴሌኮም ባንክን ኢትዮጵያውያን ድማ ምስ መገዲ ኣየር ሃገሮም ብዝተኣሳሰር ኣብ ትካላት ወኪል ጉዕዞ ቱሪዝምን ኣብያተ ምግብን የተክሩ ኣብ ሩዋንዳ ብወፍሪ ቅድሚት ዝስራዕ ቻይናን ህንድን ብወገነን ንህንፃ ዓበይቲ ናይ ትሕቲ ቅርፂ መሰረተ ልምዓትን ዕደና ፀዓትን ዝኣመሰለ ግዙፍ ናይ ወፍሪ ፕሮጀክታት ብሒተኖ ይርከባ አልሸባብ ወሳኒት ከተማ ሶማል ምቁፅፃር ሲዒቡ ናይ አሜሪካ ናይ ሶማል ሰራዊት ደብዳብ ነፈርታ ካይዶም ካብ ዋና ከተማ መቃዲሾ በአንፈት ሰሜን ኣብ እትርከብ አድናር ዛባል ብዝግባእ ዝተሃቀነ መጥቃዕቲ ኣየር ተፈፂሙ ዝተባሃለ አልሸባብ ነታ ከተማ ድሕሪ ምቁፅፃሩ ኣብ ዝተወሰነ ሰዓታት ውሽጢ እዩ አልሸባብ ነታ ከተማ እንትቆፃፀር ንወታደራዊ ምንቅስቃስ ቁልፊ ማእከል ክገብራ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ነይሩ ሚኒስትሪ ዜና ሶማል ከም ዝገለጸ እንትኮይኑ በቲ መጥቃዕቲ ኣየር ካብ ዝተቀትሉ 12 ዕጡቃት ማእከል ናይቲ ጉጅለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከም ዝርከብዎም ኣብሪሁ አልሸባብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መኪና ዓጀብቲ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ምክያዱ ዝዝከር እዩ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ በተደጋጋም ዘካይዶም ዘለዉ መጥቃዕትታት ዝዕዘቡ ኣባላት ኣብታ ሃገር ምንቅስቃስ ጉጅለታት ግብረ ሽበራ ደጊሙ ክዓርግ ይኽእል ዝብል ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ደቡባውን ማእኸላይን ሶማል ሰፋሕቲ ግዝኣታት ዝቆጻጸረ አልሸባብ ምስ መንግስቲ ሶማል ንልዕሊ 20 ዓመት ዝኣክል ክዋጋእ ጸኒሑ እዩ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ኣብ 2022-2023 እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ንኸንሰሓብን ካብ ምጥቃዕ ናብ ምክልኻል ንኽወርድን ገይርዎ ነይሩ እዩ እቲ ጉጅለ ብዙሓት ተደራረብቲ ወታደራዊ መጥቃዕትታት ዋላ እኳ ተወረዶም ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ሶማል ዓብዪ ስጋት ኮይኑ ምቕጻሉ ግን ዝረአ ሓቂ እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ናይ ሶማል መከላኸልን ናይ ኣሜሪካ ኮማንድ ኣብ ኣፍሪካን ዘካየድዎ ደብዳብ ነፈርቲ ብዕጡቃት ዝፈጥር ስጋት ንምውጋድ ዝዓለመ ምዃኑ ሚኒስትሪ ሶማል ይገልጽ ከምቲ መግለፂ እንተኮይኑ በዚ ደብዳብ ነፈርቲ እቶም ዕጡቃት ካብ ማእከብን ምሽግን ክጥቀምሉ ዝጸንሐ ቦታ ተሃሪሙሎ ይብል መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዝወረደ ምንም ዓይነት ጉዳት የለን ኢሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መን ከም ዘላ ግን መንግስቲ ሶማል ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ዝበሎ ነገር የለን ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብታ ከተማ ዝበፅሑ ኮይኖም ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ተራኺቦም ዕጡቃት ንምቅላስ እቲ ከባቢ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣመላኺቶም እዮም በቲ ካሊእ ወገን ድማ ብሄራዊ ሰራዊት ሶማል ኣብ ከተማ ባይዶዋ ብቐረባ ኣብ ትርከብ ቦታ መጥቃዕቲ ንምውራድ ዝፈተኑ እንተወሓዱ 35 ተዋጋእቲ ሓይልታት ቀቲለ ክብል ኣፍሊጡሎም ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ አልሸባብ ዘካየዶ ተደራራቢ መጥቃዕቲ ጎስጓስን ዘናኣእሱ ኮይኖም ሓልሓሊፉ ግን ኣብ ሜዳ ኩናት ስዕረት ከጋጥም ይኽእል ይብሉ ብምውሳኽ መንግስቶም ዕጡቃት ንምስዓር ቆሪፁ ከም ዝተልዓለ ይገልጹ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ እንሰግር 4 ኪሎን ዓዲ ሃሎን ንኩናት ይዳለዋ ኣለዋ ክብል ቤተ ምክሪ ገሊጹ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝምልከት መጠንቀቕታ ይብሎም ናይ ወፃኢ ርክባት ካውንስል ኤውሮጳ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ክልተን ሃገራት ሓደገኛ ፀዋታ ቼዝ ይፀዋት ኣለዋ ይብል ትግራይ ከዓ ናይ መፃወቲ ቦርድ ኣብ ማእከል ተቐሚጣላ ብዝብል ይጅምር ሕጂ ካብ ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ 4 ኪሎ ኮነ ካብ ኤርትራ ዓዲ ሃሎም ዝወፁ ሓበሬታታት ንኩናት ተዳሊና ኢና ዝብል ምዃኖም መረዳእታታት ብምቕራብ ይቕጽል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ የካቲት ወታደራዊ ክተት ኣዊጅዩ ብልጽግና ብኸባቢ ዶባት ዓፋር መካናይዝድ ሓይሉ ኣስፊሩ ኣሎ ዝብል ብቐዳምነት ይቕምጥ ድሕሪ ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተፈጠረ ናይ ክልቲኦም ኣካላት ወጥሪ ደጊሙ ናብ ደማዊ ኩናት ንኸይቀየር ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ኤውሮጳ ሓላፊነቱ ክዋፃእ ይግባእ ዝበለት ካውንስል እዚ ጻዊዒት ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ዝወረድ ጉድኣት አንጻር መጠንቀቕታ እውን ይብል ንኽውላዕ ኣብ ጫፍ ዝበፅሐ ኩናት ስዒቡ ዘጋጥም ሰብኣዊ ቅልውላው ናብ ኤውሮጳ ዝግበር ፍልሰት ስደተኛታት ናይ መጠንቀቕታ ደወል ክብል ይገለጽ ኢትዮጵያ ብውሽጣዊ ዘይመርግጋዕን ኣብታ
ኣተሰባሪ ነበራዊ ኩነታት ውሽጢ ዘላ ሃገርያ ክብል ዝገለጸ እቲ ካውንስል እዚ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኩናት ሱዳን ተወሲኹ መልክዕ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኣይጸግምን ክብል ይገልጽ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ክውላዕ ዝኽእል ኩናት ካልኦት ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምልከተና እዩ ዝብላ ሃገራት ከም መርኣያ ድማ ከም በዓል ግብፅን ኢራንን ሩስያን ዝኣመሰላ ሃገራት ከይተረፋ ዝዕድም ከም ዝኸውን ይጽብጽብ። ካይሮ እቲ ኩናት ተተወሊዑ ንኣስመራ መሳርሒ ንምድጋፍ ንርእሳ ዘዳለወት ሃገርያ ኢራን እውን ብምኽንያት ዕጡቃት ሕቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ብምውጋን ዘለዋ ዕጥቂ ካብ ምቕባል ንድሕሪት ዘይትብል ክትከውን እያ ብዝብል መብርሂኡ ይቕጽል። ኣሜሪካ ኩናት ትግራይ ናብ ስምምዕ ዝቐየረ ምምሕዳር ከም ዝነበራ ብምዝኻር ድማ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ትራምፕ ግና ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ተተፈጢሩ ኣይምልከተንን ዝብል ከም ዝኾነ ኣስፊሩሎም። ስለዚ ሕብረት ኤውሮጳ ብፍላይ ምስ ኤርትራ ከምኡውን ምስ ኢትዮጵያ ቅልበት ዘለዋ ጣልያን ጽልዋት ተሕድረሉ ግዜ ሕጂ ክብል እቲ ካውንስል ኣልዒሉሎም። ኩናት ትግራይ ብውሕዱ ልዕሊ 600,000 ህዝቢ ከም ዝቐትለ ዝጠቐሰ ቤተ ምኽሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳ እዚ ኣብ ሱዳንን ጋዛን ዩክሬንን ዘሎ ኩናት ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብምልኦም ተደሚሮም ካብ ዝተቐትሉ ንላዕሊ ዝኾነ ቁፅሪ ከም ዝኾነ ዘክሩ ክብል የበርህ። ስለዚ ድማ እዚ መስካሕክሕ ኩነታት ደጊሙ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንኽፍጠር ኤውሮጳ ኢዳ ኣጣሚራ ኮፍ ክትብል እያ ዝብል እምነት የብልናን ይብል። መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት መሻርክቲ ንምንዳይ ዘካየድዎ ዳህሳስ ኣብ 2018 ክልቲኦም መራሕቲ ዝዓረቓ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ደው ምባለን ድማ እቲ ኩነታት ዘተሓሳስብ ከም ዝገብሮ ይስፍር። ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ ደጊሙ ኩናት ካብ ምኽፋት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብኣቶ ጌታቸው ተኪኡ ዝሓለፈሉ ኩነታት ብምልዓል ናይ ኣብይ መንግስቲ እዚ ክገብር ዝኸኣለ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝኽፈት ኩናት ኤርትራ ዝዕድመሉ ብምዃኑን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተወጢሩ ከም ዘሎን ይቕምጥ። እዚ ናይ ቤት ምኽሪ ኤውሮጳ ትንታነ ብዝሐይል መልክዑ ቅድሚ ሰሙናት ፕሬዚዳንት ብልጽግና ኣብ ቤት ምኽሪ ፓርላማ ተሃገር ብኻሊእ መገዲ ዋላ እኳ ተኾነ እዚ ክዛረቡ ተሰሚዖም ነይሩ። ፍላጎታችን ጦርነት ጨማቂዎች ብንሆን ኖሮ በቂ ምክንያቶች ነበሩ፣ ግን አንፈልግም። መከላከያ በአማራና በኦሮሚያ ተበትኗል፣ ተወጥሯል እና ጊዜው አሁን ነው ብለው የሚያስቡ ግለሰቦች እንዳሉ እንሰማለን። ምክሬ አይመስለኝም፣ ኣያዋጣም ተውት። እቲ ካውንስል ካልእ ዘልዕሎ ጉዳይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ወጥሪን ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ንኸጥፍኦም ምዝዘመተሎም ሓይልታት ፋኖ ኣብ ኩናት ይርከብ ይብል። ስለዚ ድማ ሕጂ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዘለዉ ወጥርታት ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን እናናውሐ ዋላ እኳ ተኾነ ሓደ ምክንያት ግን ኣሎ ዝተሰገ ኩናት ክጅመር ይኽእል እዩ ብዝብል ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ኢዱ ንኽእቱ የተሓሳስብ። ኤውሮጳ መንግስቲ ብልጽግና ዘዋፈሮ ሓይሊ መካናይዝድን ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦም ናይ ክተት ኣዋጃትን ከልዕልዎም ይግባእ ዝብል ምኽራዊ ሓሳብ ኣስፊሩሎም። ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ጉድለት ንምምላእ ካብ ኳታር ክሳብ ቱርኪ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ክሳብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝጽበዮም ሓላፍነት ብዝርዝር ኣስፊሩሎም። እምበር ከስፍትዋ ተኸታተልቲ ነዚ እዋን ዝበልክዎም ሓበሬታታት ዝመስሉ ነይሮም። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ። ሰላም።